ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରରେ ଥିବା ବର୍ବରା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି କଚଡ଼ା ବାଡ଼ାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନଭରି ଦେଖିବା। ये होची बर्बरा नेचर कैंप। देखंतु को भली भाव सौंदर्य, केवल सौंदर्य को आपण फील करंतु। आपण यदि प्रकृत नेचर प्रेमी होते निश्चित भाव में ये भिडियोटी आपण भल लगे। एशियार बृहत्तम सागवानी जंगल आपण मैंने समस्त जानते बर्बरा। एठिके आसंतु एवं तार सौंदर्यर उपभोग करंतु। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as ये we हूँ twirl in बर्बरा the नेचर magic कैंप। of तेज चलते भितर को जावा light. एवं डिटेल्स बुझा कौन कौन सब अच्छी। Among आसନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। constellations we'll find a way through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In the celestial ballroom lost and find. Caught in the spell of the cosmic night, the fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. बहुत भल Our एपटे टे spirits ignite बहुत भल माने as मूर्ति we अच्छी twirl in बाघ the मूर्ति पक्षी magic और of the cosmic एपटे देखो light. डायनासोरस Shimmering galaxies will find our way. Guided by छोट love's पिला खेलिया व्यवस्था अच्छी everlasting है। celestial heartbeat to dance on in this cosmic gate as we twirl in the magic of the cosmic light. गेट पकई दे। हाँ हाँ गेट हरण को पटे ये देखिए दे ठीक देखा पलैया तो खाली गोटे आसू साढ़े दूर बाट खाली हरिणटा आमर सेपटे ये बालुआ कोपटे आसु देखे दे हरण आज्ञा मुझे पचारिक आसिली जे आज्ञा मुझे भितर को ना गेट पटे जाओ बोली कैंप होते नहीं नहीं जब रही आम चाहिए बोले से माने ऑनलाइन बुकिंग करें ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन से भीतर सब अटैच। अच्छा এই ବର୍ବରା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସି ଏ ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ବୁଲିବା ସମୟରେ କିଛି ହରିଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ହରିଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ହରିଣକୁ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ Hi everyone, Joy Jagannath. My channel name is J4Jitu. Don't forget to subscribe, like and share my channel.